साहब ने, इनके वालिद गिरामी भी हमारी मजलिस के महफिल की ज़ीनत बनते हैं, तो वो भी सवालात करते रहते हैं। तो ये सवालात करना हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होता है और आप तमाम माँ बाप के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। दो सवाल किए गए जी। पहला सवाल यही निस्फ़ शोबान के हवाले से कि जो पंद्रह शोबान मुअज़्ज़ब की रात है, ये आम रातों की तरह है। एक आम लफ्ज़ होता है, एक ख़ास लफ्ज़ होता है। इन दोनों को समझने की ज़रूरत है। आम और ख़ास में फ़र्क ये होता है कि एक आम चीज़ है, जैसे कि किताब है, कोई भी किताब आप ले लें, इंग्लिश की है, उर्दू की है, उसको सिर्फ किताब कहा जाता है। जब उसके साथ अलिफ लाम आ जाता है तो वो आम नहीं रहती बल्कि ख़ास रहती है। इनका जो सवाल है उसका जवाब अभी मैंने दिया है। मज़ीद इसकी तहकीकी पहलुआत की तरफ बढ़ करके ग्रामर की रूह से समझ लेते हैं। आगे तो मैंने आपको सादा लफ्ज़ों में बात समझाई है। अब जो बात मैं समझाने लगा हूँ वो इंतहाई हसास मसले की तरफ जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आय करीमा में इस रात का जिक्र करते हुए, ये जो 15 शबान मुअज़्ज़ब की रात और जो लैलतुल क़द्र की रात है, उसका इलादा जिक्र सूरतुल अल क़द्र में है। ये जो शोबानुल मुअज़्ज़ब की रात है, दीगर अहदीस की तरफ मैं नहीं बढ़ा हूँ कि वो अहदीस सारी की सारी आपको सुनाई जाए जो इब्न माजा में मौजूद है, जो बुखारी शरीफ में मौजूद है। सियासता की तमाम अहदीस में तमाम अहदीस को रात को मुताला कर रहा था, वो सारी की सारी मेरी नज़र में है। मगर फ़कत मैं आपको कुरान से बता रहा हूँ कि इनका सवाल जो था कि ये जो रात है, ये इन्ना अनज़लनाहु, इस रात का जिक्र कुरान करता है कि फ़ी लैलतिन मुबारका, ये मुबारक रात है। मुबारक रात से मुराद ये है कि इसमें बरकतें ही बरकतें हैं। इसमें तुम्हारी ज़िंदगी का हिसाब व किताब होना है, तुम्हारी ज़िंदगी का आदत होना है। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन और फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। हर एक फैसला इस रात में हो जाना है। जैसे मैंने बताया कि रिज़्क़ के फैसले हो जाने हैं, आपकी ज़िंदगी का फैसला हो जाना है, ज़िंदगी को एक्सटेंड करना है या का ख़त्म होना है, तमाम फैसले इस रात में होने हैं। लिहाजा ये लैलतुल मुबारक वाली रात आ गई। अब आगे जो मैंने बात की थी समझाने के लिए लैलतुल क़द्र, वो एक अंदाज़ा उलमाए किराम का था कि इसमें 9 लफ्ज़ हैं लैलतुल क़द्र में और ज़्यादा कभी गुमान 27वीं रात बनती है। ये कन्फर्म नहीं है कि ये 27 ही की रात होगी, ये 21 भी हो सकती है, ये 23वीं रात भी हो सकती है, ये 25वीं रात भी हो सकती है, ये 27वीं भी हो सकती है और 29वीं रात भी हो सकती है। ये बात कन्फर्म नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने इन आखिरी 10 रातों में से लैलतुल क़द्र को ढूंढने की बात की है कि आखिरी जो 10 रातें हैं इसमें लैलतुल क़द्र की तलाश करो। मगर ज्यादा कभी गुमान यहाँ पे 3 बार लैलतुल क़द्र का लफ्ज आया है और इस लफ्ज में 9 हरूफ हैं। एक लफ्ज होता है, एक हर्फ होता है। इसको भी मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। जैसे अलिफ लाम मीम, ये एक लफ्ज है। अगर हम इसमें हरूफ गिने, इसमें 3 हरूफ हैं, एक अलिफ है, एक लाम है और एक मीम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो अलिफ लाम मीम पढ़ता है उसको 30 नेकियां अता कर दी जाती है आम दिनों में। और रमज़ान अल मुबारक में अगर कोई शख्स ये लफ्ज़ पढ़ता है, 30 नहीं मिल जाती बल्कि इससे ज़्यादा मिल जाती है। आम दिनों में नवाफल हम पढ़ते हैं, उसकी और हैसियत बनती है, और रमज़ान अल मुबारक में हम जो नवाफल पढ़ते हैं उसकी और हैसियत बनती है। यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, इसकी और हैसियत है। मगर यही नमाजें हम काबतुल्लाह में पढ़ेंगे, उन मकामात पर पढ़ेंगे तो लाखों में उसका सवाब मिलेगा। आप घर में नमाज पढ़ते हैं उसका और हैसियत है, मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ते हैं और हैसियत है। ये इनके सारे सवालात इन चीज़ों में भी आ जाते हैं कि आम नमाज जो घर में पढ़ी जाती है उसकी उसकी वही नेकी है जो वहाँ पे मुयस्सर है। और यहाँ पे आपको 27 गुना नमाजों का सवाब मिलता है मस्जिद में आने का। और यही नमाज अगर आप काबतुल्लाह में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लाखों लाखों नमाजें पढ़ने का आपको सवाब मिलता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आम और ख़ास के साथ मुतय्यन हैं। लिहाजा ये जो रात है ये आम रातों में से आम रात नहीं है जैसे आम 12 महीनों की रातें होती हैं, बल्कि लैलतुल मुबारका के अल्फाज कुरान मजीद में आए हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बात कही है लैलतुल क़द्र के हवाले से, वो सूरतुल क़द्र में है। तमाम मुफस्सिरीन ने लैलतुल क़द्र यहाँ पे इसमें जो 9 हरूफ हैं उसको एक अंदाज़ा लगाते हुए कहा कि ज़्यादा कवी गुमान ये है कि ये लैलतुल क़द्र जो है वो 27वीं की रात, इसकी निशानियाँ भी होती हैं। ये जो 27वीं की रात होती है ना जी, ये ठंडी रात होती है। बेशक उस रात में हद दर्जे की गर्मी हो, दिन आपका गर्म हो,
اس سے قبل گرمی والی راتیں ہوں گی، مگر یہ جو لیلۃ القدر والی رات ہے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہوگی، اور اس کی ہوا میں تھوڑی تھوڑی نمی آئے گی اور خوشبو آئے گی، اور وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جو اس 10 راتیں گزارنے والا ہوتا ہے، بالخصوص معتکف حضرات جو ہوتے ہیں، وہ جو 10 روزہ اعتکاف کرتے ہیں، ان میں سے اگر وہ شخص جو ڈھونڈنے والا اس رات کو ہو تو وہ ڈھونڈ سکتا ہے کہ کون سی رات ہے کہ اس کی ساری نشانیاں جو ہے وہ موجود ہیں، اس سے اور نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ان قدر والی راتوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مبارک رات یہ ابھی جو آئے گی آج کی رات جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکات کی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی بھی معافی فرمائے۔ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ کھلے مزاج سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس آپ کے سوال کو ایک تو قرآن مجید کے حوالے سے دیا جائے گا، اور بعض امثال و تمثیل کے ذریعے آپ کو سوال کا جواب دیا جائے گا، جیسا کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ مسجد میں پڑھنے کا اور ثواب ہے، گھر میں پڑھنے کا اور ثواب ہے، ایسی کعبۃ اللہ میں نمازیں پڑھنے کا اور ثواب ہے، اور اسی طریقے سے رمضان میں عبادت کرنے کی اور کیٹیگری ہے، عام دنوں میں اور کیٹیگری ہے۔ یہ عام اور خاص کا تصور قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ اللہ رب اسی طرح انبیاء جو ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ خاص لوگ ہیں، ان کی زندگیاں اور ہماری زندگیاں زمین اور آسمان کی طرح ہیں، اور اسی طریقے سے 1,24,000 انبیاء ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے قرآن کہتا ہے دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ جو اللہ کے رسول ہیں، دیکھیں نا قرآن جی کہتا ہے تل کا تل کا اس میں اشارہ ہے، اور یہ دور کے لیے نہیں ہے، نزدیک کے لیے، یہ قرآن ہے، یہ ہیٹر ہے، یہ صفحے ہیں، وہ ٹیوب لائٹ ہے، وہ پنکھا، یہ پنکھا ہے، یعنی کہ یہ لفظ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کے بارے میں تل کا کہا کہ یہ جو ہیں تل کا رسول، یہ جو رسول ہیں 1,24,000۔ تیسرا سپارہ آپ شروع کریں تو یہ اس کی سٹارٹنگ میں یہ لفظ آتے ہیں، تل کا رسول فضلنا، فضیلت ہم نے دی ہے، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر، منہم من کلم اللہ، کسی سے ہم نے بات کی ہے، اور کسی کی ورفع بعضهم درجات، کسی کے ہم نے درجوں کو بلند کر دیا۔ تو لہذا یہ جو سٹیٹس ہے عام اور خاص کا، یہ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ پھر اسی طریقے پر حافظ قرآن جو ہوگا، یہ عام اور خاص کی بات سمجھا رہا ہوں، حافظ قرآن جو ہوگا وہ اپنے ساتھ 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن کے اوپر جہنم جو ہے وہ عائد ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہ پروٹوکول جو حافظ قرآن کو اللہ رب العالمین بروز محشر عطا فرماتا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ عام نہیں بلکہ وہ خاص لوگوں میں شمار ہوا کہ وہ 10 ایسے لوگ جو جہنم میں جا رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ پکڑ کر کے اس کو اللہ نے اتھارٹی دی ہوگی کہ وہ 10 ایسے لوگوں کو جو جہنمی ہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ یہ اس کا پروٹوکول ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کو پروٹوکول ملتا ہے کہ پیچھے صفوں میں سے نکال کر کے اسے آگے کر دیا، اب سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے اس امام کے اللہ وقت پر کہہ رہے ہیں، یہ دنیا کا پروٹوکول۔ اب آخرت کا پروٹوکول اسے یہ مل رہا ہے کہ وہ 10 ایسے لوگ جو جہنم میں جا رہے ہوں گے اپنے ساتھ رکھے گا، ساتھ لے کے جائے گا، اور اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ ایک تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی اطراف و اقراف میں گہری ہوئے گی، اور دور سے لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ آج حافظ قرآن جنت میں جا رہا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں اور یہ سارے کمالات اللہ کے نے قرآن مجید میں بھی بیان کیے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی جمیع احادیث جتنے بھی موجود ہیں جو سیاستہ میں ہیں، یہ ساری سیاستہ کی عربی کی کتابیں ہیں، اگر ایک ایک حدیث اگر ہم پڑھتے ہیں تو بڑی حیرت انگیز ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں اور یہ ہم اندھیرے میں جا رہے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان پڑھ لیتے ہیں تو آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں، دل بھی جگمگا جاتا ہے، اور ہماری صورت و سیرت با کردار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق عز و جل ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔